Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Okey, hari ni kita nak baca sikit. Okey, baca kitab lah ni. Ini style tradisional ya. Kita bawa style tradisional dalam konteks moden. Okey, tadi saya ingatkan tak ada orang lagi tadi. Okey, kita buka chat dia sekali. Okey. Alright. So untuk malam ni, okey, ini malam pertama lah kita nak baca buku yang bertajuk tajuknya New Frontiers in Fibonacci Trading. Okay, New Frontiers in Fibonacci Trading. So Fibonacci ni satu indikator lah saya katakan dalam saham yang banyak digunakan oleh ramai orang ramai trader yang advanced level menggunakan Fibonacci untuk mencari tempat-tempat kat mana sepatutnya, sebagai contohnya harga akan pergi dan juga ke mana harga akan buat retracement, harga akan jatuh ke mana, sebab dia ni adalah satu kaedah matematik yang telah dipelopori oleh Fibonacci nama dia. Okay, Fibonacci. Jadi kita ni akan buat maksudnya kita akan baca buku yang ditulis oleh Michael Jardine ni, okay, yang tajuknya Charting Techniques, Strategies and also Simple Application. Jadi kita target dalam setahun lah untuk baca buku ni. Okay, kalau boleh kita habiskan dalam masa setahun. So kita akan belajar, okay, dan juga sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Kalau kita baca dia ada buku ni dia ada cerita tentang basic of Fibonacci. First kali part 1 dia tentang basic of Fibonacci. Okay, kita akan baca tentang building blocks. Okay, apakah building blocks tu, chapter 1. Chapter 2, the Italian monk and his procreating rabbits. Okay, chapter 3, riding the price wave. Okay, mungkin dia akan cerita tentang Elliott wave ke, saya pun tak pasti saya belum baca. Increasing the odds. Okay, odds ni lah tentang probability lah. Okay, macam mana kita nak increasing the odds. Okay, and then part 2 ni lah macam mana dia masuk kepada application dia. Okay, masuk kepada application nak kira monitoring the wave count. Okay, wave count dia ada wave count tu. Kalau Elliott wave kan, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Lepas tu ada A, B, C. Mungkin saya rasa. And then Fibonacci and the regression channel. Tapi saya rasa memang dia akan gunakan Elliott wave ni. Okay, Fibonacci and the regression channel. Lepas tu 40 EMA and waves. Okay, and then Fibonacci target pivots. Okay, support and resistance. And then citizen trading range. Okay, ni chapter 9. Kita akan baca juga nanti. Dia tak panjang dalam satu chapter ni mungkin dalam 7 muka surat macam itulah. Okay, so saya rasa kalau dalam sekali pertemuan kita tu kita habis satu chapter kalau boleh lah. Mungkin minggu ni tak habis lah satu chapter, mungkin separuh chapter kot. Okay, then part 3 kita akan tengok tentang chart works valuable from yang Michael Jardine punya lah, at entheos.com. Okay, the price histogram, the chimpanzee cross, okay, shifted moving average and Bollinger Bands. Okay, Bollinger Bands ni ramai yang guna. Yang shifted moving average ni saya tak pasti apa. Chimpanzee cross ni pun saya pun tak pasti apa. Okay, citizen envelope ni tak tahulah sama ada ni moving average envelope ke ataupun apa. Gun angles, ni gun angles ni mungkin dia gunakan gun fan ataupun mungkin gun fan lah, gun fan ni. Mungkin gun angle ni. Okay, gun fan. Okay, and then part 4 ni ialah building good trading habits. Okay, Caca diam. Sees the charts. Chapter 16, the trade log. Okay, log ni. Ni pun saya fail nak buat ni. Trading log ni. And building filters. Okay, part 5, Entheos real time, putting it all together. Okay, the anthetic chart, trading from the inside. The rest chart. Okay, ni saya pun tak pasti apa benda yang dia nak cerita. Tapi kalau kita rasa tak sesuai dengan kita tak baca. Okay, alright. And then appendix ni ialah price action, the footprint on money. Okay, by Judy McKeegan Buffy. Okay, mungkin kita akan baca juga nanti Alright. Okay, so dalam kita tengok acknowledgement. Okay, ni acknowledgement tak perlu baca. Okay, ni forward ni daripada seorang rakan ni lah kot. Forward ni dituliskan oleh Russell Author Lockhart PhD. Okay,
Lead instructor and chief technical analyst undergroundtrader.com. Okay, ni PhD lah, doktor lah. Okay, so forward ni kita tengok. Okay, kita baca sikit. As a long-time instructor of trading techniques, one of the greatest joys I derive from teaching is being able to witness the transformation of students from confused, even very participant into confident, successful traders. So maksudnya dia rasa, dia ni seorang teacher yang mengajar trading lah. So dia rasa puas hati kalau orang tu daripada tak faham jadi faham. Okay, daripada confused jadi tak confused, okay, tentang untuk melabur dalam pasaran saham ni. So an even bigger pleasure comes from watching the rare student who become absolutely gripped by fascination, and such student when led by an intense curiosity often chance upon process of discovery that lead to a greater understanding of the field and ultimately to the making of important contribution to the field. So it is gratifying to see these exceptional students transform into the next generation teacher. So basically dia ni sukalah tengok, okay, kalau dia punya students tu akan jadi teacher pula, okay. The next generation teacher maksudnya dia boleh mengajar orang lain pula. So basically macam itulah. So such has been my pleasure in watching this development with Michael Jardine. He advanced from avid student of the market, sebagai seorang student yang biasa-biasa je, okay, to the developer of several critical new trading concepts. Okay, dia buat trading concept, and now to the teacher. You will find in pages of his convincing and powerful new book, New Frontier in Fibonacci Trading, charting techniques, strategies, and also simple applications. Okay, on some level, we are all students. Ni sedap. Okay, on some level, we are all students. So kita ni semuanya seorang pelajar. Kita semua adalah seorang pelajar, whether it is on the football field, in the office, playing hand of bridge, or in trading pit. Okay, trading pit tu maksudnya dalam masa kita tengah trading lah. Okay, we are all uninitiated novice at some point. Maksudnya kita ni semua orang akan bermula daripada novice lah. Okay, novice pada satu masa. So we all had to work hard to better understand our field. So basically yang ramai yang masuk hari ni ialah untuk mempelajari lagi lah tentang trading punya ni kan. So kita jadi novice kan, maksudnya kita masih lagi dalam proses pembelajaran. Okay, I remember the sheer excitement I felt when I first learned to trade. Okay, but I also remember the frustration and also self-loathing I experienced when the trade went bad. So maksudnya dia masih ingat lagi masa mula-mula dia belajar, dan juga dia masih ingat lagi masa dia experience loss lah. Kita semua pernah experience loss kan. So kita, yelah, emotional kita terganggu dan sebagainya. Siapa yang tak pernah loss tu memang tak lah. Memang kita memang pernah mengalami loss. This disappointment fueled my drive to learn from my missteps and find creative solution to prevent failures from recurring. Okay, so I began to study everything I could on trading. I read up on the methods employed by most successful traders. I took courses from trading coaches, watched videos, and networked with other traders at industry, seminars, and online chat rooms. Eventually, I not only improved my knowledge and skills, but I began to develop new methods that allowed me to filter what I had learned and bring it to a brand new level. So basically, dia ni walaupun ada PhD, tapi dia pun ada loss kan. So basically, dia pun terpaksa belajar balik. Okay, dia belajar balik macam mana nak trade. Okay, so dia kena fine tune. Okay, macam mana dia nak trading tu kan. So ini ialah siapa nama dia tadi? Apa tu yang dia punya ni? Ni Russell ni. So dia pun beritahu, maka Jardine you'll find, okay, has mirrored the same task on his route from brilliant student on the market to professional trader and author. So maksudnya Michael Jardine ini sendiri seorang newbies juga, okay, seorang newbies juga. Dia pun start newbies, tapi akhirnya dia jadi seorang professional trader and also author. Okay. Right, so he has grown and refined his skills over the years. He humbled himself by seeking the input and experience of others,
in his antios.com chat room, and he then assimilated and learned from all the information he accumulated, using it to develop new methods and actually strike new frontiers in trading. So hence the title of his new work. But as every trader knew or experienced, know it's easy to be overwhelmed by the sheer volume of trading methods. So basically, dia pun bagi tahu bahawa memang banyak sangat method. Okay, banyak sangat method. Okay, so terlalu banyak method dekat dalam pasaran kan. So ada macam-macam method kan. So kalau dalam buku saya pun saya cerita tentang ada 3 strategi, iaitu buy on dip, buy on support, buy on breakout kan, sebagai contohnya kan. So itu pun dah 3 method yang ni. So kita tengok lagi method-method. So in Michael's new book, he has performed a radical culling, narrowing down and simplifying of all the noise you typically find in the market. So basically macam mana you, sebab noise ni macam contoh noise ni, ada orang kompang sana, ada orang kompang sini kan. So pun kita cakap, ni boleh beli ke tak ni, boleh beli ke tak ni kan. So kita pun dengar orang ni cakap, ni dia cakap. So itu semua noise. Okay, noise yang dalam market ni. Kadang-kadang kita terbawa-bawa oleh noise ni. Okay. So instead, okay, he focus strictly on what works. Apa yang sebenarnya yang boleh jalan. Okay. Okay, noise ni kadang-kadang kita beli, lepas tu terbeli kat pucuk, lepas tu diorang dam kan. So masalah kan. So he present a system that is grounded, logical and proven. Okay, so kita akan baca, kita tengok betul ke tak dia proven ke tak ni, logik ke tak dia punya sistem ni. And his description of methods are clear and practically oriented, and he outlines in wonderful details the many charts and example he provides. The number explanation of trading events is an extraordinarily powerful device that facilitates that only learning the methods but necessity of strict discipline, so you can apply what you have learned in an objective, non-emotional way. Nampak? Kalau trader ni, kita ada masalah emosi ni kan? Betul tak? Itu. Yang tu kita tak boleh nak lari selalunya. Tapi sebab tu kita kena belajar macam mana kita nak jadi objektif. Okay, we want to shed away all the emotional aspect tu. Bab emosi tu kan, selalu kan kalau kita tengok trade ni, emosi takut, emosi tamak tu kan. So macam mana nak buat dia jadi objektif supaya kita tak terganggu emosi kita. So bila kita punya emosi tak terganggu, maka kehidupan kita, harian kita semua okey lah. Okay, maksudnya tak adalah kacau, family tak adalah kacau, okay lah. Emosi terganggu, kadang-kadang kita marah lah, kita emosi tak baik kan, swing mood kan, sebab apa? Counter kita loss, sebagai contohnya. So most importantly, Michael Jardine is a truly passionate teacher. And one can always learn from the best, a teacher who loves the work. He has written a fine book that I enthusiastically recommend to any trader who has lost his way, as well as those new to trading who are in great need of finding a way. And best of all, you will learn here what all successful traders ultimately must learn. Okay, that the master teacher is always the market herself. So maksudnya master teacher kita, okay, adalah market. Okay, kan saya ceritakan kita nak belajar ni, market is always moving. Okay, always moving. Kita selalu terpaksa keep up, okay, ourselves with the market. Okay, ni ialah forward daripada Russell Arthur Lockhart PhD. Okay, seorang doktor lah, doktor. Alright. Okay, so sekarang ni kita akan masuk chapter 1 lah. So saya akan skip introduction. Kita nak baca introduction ni. Tak perlu lah kot kita baca. Introduction ni nanti you baca sendirilah. Okay, tapi kita akan baca. Part 1, Fibonacci Basics, begin with what I consider to be the building blocks of price action. So price action ni kita tengok apa price action kan. Apakah tindakan harga tu kan. Tapi dia cakap Fibonacci ni adalah the building blocks. Ialah dia punya asas dia tu. Asas kepada price action tu
So that's why kita kena faham building blocks ni, Fibonacci basics ni. So I then introduce the practical use of those building blocks and patterns. Part 2, okay, practical Fibonacci application. Introduce some new and original application of the Fibonacci sequence that have emerged since the advent of online real-time trading. I then take a break from Fibonacci and move to part 3, the chart works. This is a selection of helpful analytical tools from the virtual closet of nts.com. nts.com ni dia punya lah. Okay, Michael Jardine ni punya. Okay, nts.com. Okay, once you have all these tools in hand, it is equally important to know what to do with them and how to put them together into an effective trading system. Part 4, building good trading habits. Does just that. Finally, I put all together in part 5 and choose real time. Here I introduce several new methods that form the core of my objective method trading system, combining Fibonacci, chart works, and methodical trade analysis. So dia combine semua ni kepada satu sistem. Okay, dan kita akan cuba baca dan faham. Okay, so kita nanti akan ada two-way communication, two-way communication. Okay, so maksudnya kalau rasanya nak tanya, terus tanya je. Okay. So, okay, dia pakai Wall Street, so dia pakai Wall Street, okay, Wall Street and Western market. Show the high and low as well, the open and close of the period. Dia pakai candlestick chart. Okay, we've originated in Japan, easier to read because of open and close. Make up the body of the candle, whereas the high and low from the smaller wick, okay, candlestick charts have the added advantage of also indicating whether the closing price was higher or lower, okay, than the open price and by the color of the candle body. So dalam buku candlestick saya ada cerita tentang candlestick lah. Candlestick ni memang origination from Japan, from Japan masa time tahun 1800 dulu, di mana trader rice, trader beras, okay, nak tahu tentang harga beras pada waktu tersebut. Okay, dia ada 4 harga lah. Harga tertinggi, harga terendah, harga buka dan harga tutup. So jadi satu candlestick, okay. Alright, so candlestick chart have the added advantage of also indicating whether the closing price was higher. Ini berdasarkan sama ada dia tutup lebih tinggi daripada harga semalam, itu dia akan jadi hijau. Kalau dia tutup lebih rendah daripada harga semalam, dia akan jadi warna merah atau hitam. Dia sama ada hijau ataupun putih ataupun merah dengan hitam untuk menunjukkan harga jatuh. Okay. Kalau hijau dan putih itu harga naik. Okay. Harga naik. With this information, open, close, high and low and direction, and the exact juxtaposition of these 5 elements, the Japanese have created a detailed methodology for categorizing and predicting price movement. Candlestick charting has been around for many hundred years. So dia bagi contoh. Yang ni ialah chart yang biasa pakai, iaitu bar chart. Okay, ini bar chart. Yang ni ialah candlestick. Okay, ini ialah candlestick. Sepatutnya ada warna merah ataupun warna hijau. Okay, merah ataupun hijau. Kalau kita tunjuk sini contoh ni, saya buka Magpie ni. Okay, hari ni jatuh Magpie. Okay, Amirul beritahu tentang nak kawal emosi memang susah. Okay, so ini ialah line chart. Okay, ini line chart. Okay, ini line chart. Tapi kalau kita tukar dia kepada candlestick, dia akan ada warna merah dan warna hijau. Okay, ada tu gunakan putih dan hitam. Okay, bergantung kepada method sendiri. Kejap mana dia tak keluar lagi. Okay, Amirul Afiq Rusli. Okay, betul doktor, kawal emosi paling susah. Ilmu dah ada, cuma emosi kadang-kadang buat kita tak ikut trading plan. Nampak? Ini ialah candlestick. Tapi ini adalah untuk weekly. Okay, weekly. Okay, ini untuk weekly. Kalau hijau, okay, maksudnya dalam masa 7 hari. Okay, 1 minggu, dia naik. Okay, dia naik. Ini harga buka, dia harga tutup dekat sini. Okay, kalau dia buka dekat sini dan tutup di bawah, maka dia akan jadi warna merah. Sama juga lah ni. Okay, sebab dia tutup di bawah pada harga buka dia. So, dia menjadi merah. Ini adalah untuk candlestick.
candlestick. Okay, faham tentang candlestick ni? Okay. Okay, so Japan dia memanglah candlestick dah lama far longer than Western market. One of the best book on candlestick is the Japanese Candlestick Charting Technique by Steve Nissen. Nah, ini bagus kalau you nak baca Steve Nissen ni very thick book, sangat tebal buku dia sangat tebal buku dia, tapi yang buku yang saya tulis tu adalah buku yang tak tebal lah, 100 muka surat je. So you boleh dapatkan tentang buku Pejuang Candlestick namanya. Okay, and then kalau the components of Japanese candlestick are the fat part which is the candle body. Ini candle body ni. Ini body dia panggil candle body ni, and the thin part which is called wick or shadow. Yang ni wick atau shadow. Okay, misai dia ni adalah dia panggil wick ataupun shadow. Okay, selalu ada setengah orang panggil wick, ada setengah orang panggil shadow Itu okay. Itu yang dia panggil wick atau shadow. Okay, the body is the range that is bound between the open and closing price. So ni lah body Ni open sini. Okay, kalau dia hijau dia akan open dekat sini, tutup di atas. Tu sebab tu hijau. Okay. So body adalah area ni antara buka dan tutup. So tapi kalau dalam contoh ni dia buka di sini. Okay. Dia tutup di bawah sebab tu merah. Okay. So buka di atas ni, tutup di bawah. Ni buka di atas, tutup di bawah sebab tu warnanya merah Okay, sebab tu warnanya merah. So the wick that extend above the body is that portion of price that was above the open and close range. Okay, ni wick ni, okay, nampak ada macam satu garisan ni kan. Garisan ni itu sebenarnya harga dah naik Harga dah naik sampai atas, tapi dia tolak balik ke bawah. Ini dia panggil wick. Sama juga kalau kat bawah ni harga dah turun, tapi dia tolak balik ke atas. So itu adalah wick. Okay, so dia mesti berada di bawah atau di atas body dia. Okay, boleh faham tak? Ni faham Okay, ini faham semua Okay, so itu adalah dia panggil wick. Okay, dia panggil wick. Okay, and then likewise, the wick that extend below the body to the low is the portion of price that was below the open and close range. Okay, in most cases, it is the open and close that are more important. Therefore, the body is wider and easier to see visually. So, yang paling penting sekali adalah body dia ni. Dia beritahu. Okay, body dia yang penting kita nak tahu. Sebab apa? Body ni yang menunjukkan sama ada kenaikannya adalah kenaikan yang besar atau kenaikan ni kecil je. Macam ni kenaikan ni kecil. Okay, ni kecil. Body ni kecil. So kalau kenaikannya besar, maksudnya dia mempunyai momentum. Okay, mempunyai kekuatan. Okay, naik. Tapi yang ni pula dia punya kekuatan untuk turun kan. So ini yang panggil pamemdam jugalah ni. Okay, you tengok saya dah letak dah Fibonacci-nya. Okay, saya letak Fibonacci-nya. Okay, so basically kita akan tengok nanti apa yang dia beritahu. Sebab mungkin kaedah saya menggunakan Fibonacci adalah berbeza dengan kaedah yang dia explain tu. So kita kena berlapang dada dalam belajar ni, kita kena berlapang dada walaupun kita dah ada teknik. Okay, kita kena berlapang dada dengan apa yang mungkin lain sikit daripada yang yang biasa kita buat. Okay. So sekarang ni saya akan berlapang dada. Okey, pertama sekali kita kena betulkan niat bahawa kita ni belajar ni kerana Allah Ta'ala lah. Okey, belajar ni kerana Allah Ta'ala dan apa yang kita buat sekarang ni semuanya kerana Allah Ta'ala Okey. Okey, seterusnya one disadvantages of candlestick is that because of their bodies they take up space on chart. So basically because of their bodies ni dia mengambil ruang lah dalam carta ni kan, besar-besar. Bandingkan kalau kita pakai line, contoh line. Line senang je, dia tak adalah pakai banyak sangat dia punya ruang dia tu. Tapi kalau pakai candlestick, lilin, candle ni dia akan pakai ruang. Ini candlestick you boleh pakai juga Heikin-Ashi. Heikin-Ashi macam ni. Heikin-Ashi dia akan beritahu hijau aja ataupun merah. Hijau ataupun merah, itu je. Hijau ataupun merah. Hijau you beli, merah you jual je lah. So itu menunjukkan trend Heikin-Ashi ni. So kita buka candle balik. Ini adalah candlestick. So nampak dalam satu minggu dia telah jatuh
ke bawah untuk ni, daripada harga dia mula-mula naik tu. Seminggu naik, 2 minggu dah turun. Okay. Alright, seterusnya kita buka terus kepada chapter 1, Fibonacci Basic. Kita tengok apa yang dicerita tentang Fibonacci. Okay, pukul 11 beritahu saya. Saya tak nak ambil masa panjang sebab saya tahu kita semua ada kerja kan. So basically nanti kita tak nak nanti terganggu kan. So kita baca sikit-sikit nanti kita lama-lama kita faham. Okay. Alright, so trading was simple in the old days before the internet and also advent of online real-time intraday trading. Okay, sebab dulu tak ada semua internet ni, so trading masa tu simple. Okay, chart did not move. Carta ni tak bergerak sangat, kan? They were completely static because they were made up of daily data only. Sebab dulu pakai daily data aje dan dia tak adalah bergerak terlampau laju dan sebagainya. Okay, investors and speculators analyze them at their leisure, made their decision and then call their brokers who place the orders the following morning. So dulu kita pakai hanya daily. Okay, saya buka daily. Dulu-dululah hanya pakai daily je. Okay, sekarang kita dah boleh pakai 4 jam. Kita boleh pakai 3 jam. Kita boleh pakai 2 jam. Kita boleh pakai 1 jam. Okay. Kita boleh pakai 45 minit. Nampak tu? 40 minit. Lepas tu kita boleh pakai 30 minit. Kita boleh pakai 15 minit. Nampak? 15 minit pun boleh pakai 5 minit. Okay. 5 minit. Okay. Kita boleh pakai yang 3 minit. Okay, 3 minit. Yang ada yang pakai seminit. Okay, ya, itu yang ada pun pakai 1 minit. Bawah dari 1 minit tak boleh lah. Okay, saat ni saya tak boleh pakai sebab saya tak bayar premium. Kalau saya bayar premium untuk Trading View ni, saya boleh pakai saat. Okay, contoh saya buka 30 saat, saya tak dapat. Naik taraf sekarang, kena bayar. Okay, maksudnya saat pun boleh. Okay, tapi selalunya orang pakai daily lah, daily. And then macam untuk tengok trend jangka panjang sikit, you pakai weekly, okay. Weekly, yang tengok, okay. Ataupun kalau you tengok lagi panjang, okay, you pakai monthly. So kita boleh tengok lah trend dia macam mana. Kalau monthly tu nampak lah, dia memang downtrend lah dulu. Downtrend, so ini contoh lah. Ini satu contoh iaitu MACD. Okay. Boleh saya sambung balik? Okay, nanti beritahu pukul 11. Okay, Fibonacci Fibonacci. Alright, so basically online trading is far more complex. Okay, sebabkan kita online ni dia lebih jadi kompleks. The dynamic nature of multiple time frame, nampak? Multiple time frame charts, cross-referenced by indices and ticks, and all changing seconds by second, and often producing contradictory signals can paralyze even the most experienced trader into inaction. So maksudnya bila dah jadi online ni, trading ni, dia dah jadi macam-macam dah. Okay, boleh buat sampai seminit, sampai 30 minit, sampai so macam-macam kan. Boleh tengok dengan indice. So sedangkan trader yang berpengalaman pun sampai jadi macam tak boleh buat apa dah. Tak tahu nak buat apa dah. Kan? Dah banyak sangat information ini. Kan? So throw into that the plethora of technical indicators. Masuk pula technical indicators. Moving average, oscillator, pitchfork patterns and the hundreds of variation on this. And the trader is faced with information overload. Kadang-kadang tu kita tengok kita punya ni pun dah cukup lah. Kita punya indikator pun boleh letak 100 indikator ke 1000 indikator pun lagilah kita dah tak tahu nak buat apa dah. Beli ke tak beli. Kan? Sebab terlalu banyak kan. So on top of that, the equity traders has to worry about searching for hot stocks. Selain daripada tu, itu satu nak baca chart. Satu lagi ialah untuk pilih stok mana. Stok mana tadi ada soalan masa time petang sebelum ni kelas saya, macam mana nak pilih stok kan. Okay, searching for the hot stock that are about to break out or break down. Okay,
Breakout tu kalau dia breakout untuk resistance ya, breakdown tu kalau dia nak break support. Okay. Alright. So basically yang ni kita kena tengok lah. Sebab tu kita kena baca apa yang dia nak bagi pendapat dia. Pendapat dia macam mana. Okay. Alright. So or split or announce this or upgrade that. So macam-macam lah announcement ni. Dengarlah split lah, bonus issue lah dan macam-macam kan. So inilah ini. So in addition to all of the chart changing moment to moment, you have to also contend with screen popping up with lists of stocks that are reaching new high, new lows, strong sector, strong stock, weak sector, weak stock and much more. So macam-macam information keluar. Kejap, oh yang ni stok ni nak 52 weeks high, stok ni pula naik, stok ni nak turun. So macam-macam benda kita nak ni. So pening kita. So I have sorted through this array of information and summarize the important elements in a few basics. So dia dah buat summary lah. Okay, dia dah shorten all the information. Okay, everything I use to trade is in this one concise book. I use only a few simple methods and few simple charts. Okay, so dia guna simple method and simple charts, and it all start with Fibonacci basics that are shown in the first section. But semua ni, yang simple ni, tapi kena faham Fibonacci. Okay, boleh ke? Boleh tak? Sebab tu Fibonacci ni, the first chapter ni is very important. The basic of Fibonacci ni. So I trade the index future because they are more pure from the underlying stock. Okay. Ada pula orang tumpang iklan masa time macam ni. Okay, time kita ada ni dia tumpang iklan. Tak sempat saya nak delete ke apa. Okay, underlying stock that they represent without the machination of market makers. Market makers ni kadang-kadang kita panggil syndicate market makers lah. Syndicate ke, composite man ke, ini adalah market makers. Market makers important, tapi kadang-kadang kita ni banyak tertipu dengan market makers. Dia pump dump, mampu kita kat atas pucuk tu kan. They are also more liquid, okay, sebab kalau biasanya so basically kalau dalam index dia kurang sikit lah market makers ni, okay, kurang sikit market makers, okay, sebab dia market makers susah nak manipulate futures ataupun apa ni lah. Okay, so they are more liquid. However, the method that you will learn in this section must apply equally to any instrument over the time frame, be it MSFT, Japanese yen, pork belly futures. Aduh, pork belly futures ni tahu tak ni apa? Inilah apa ni, perut babi. Okay, pun ada juga yang futures perut babi, saya pun tahu. Okay, on a daily time frame from or a 1 minute time frame. Tapi tak apalah, kita akan guna apa yang dia cerita ni tengok dalam saham. Walaupun kita tahu saham tu market maker boleh manipulate, tapi nak buat macam mana kan, sebab tanpa market maker ni benda pun tak berjalan juga. Okay, ni kat saham senang kena manipulate oleh speculator kalau nak dibanding. Ya betul, memang betul Amirul. Okay, kalau kat dalam saham market maker boleh manipulate. Okay, dia boleh manipulate. Okay, tapi sebab tu kalau boleh nanti kita boleh baca tentang satu teori yang dia panggil teori Wyckoff theory. Okay, Wyckoff theory yang ni ialah macam mana kita nak ride bersama market maker. Macam mana kita nak ride, sebab dia ada 4 fasa dalam saham dalam Wyckoff theory, itu fasa accumulation, fasa markup, fasa distribution dan fasa markdown. So kita kena ada dalam fasa markup. Itu saja. Okay. Alright, next building blocks nombor 1. Ini yang penting ni. Sebab dia pakai Fibonacci. Okay. So everything in nature is made up of building blocks, just as the universe is made up of atoms. So the market is made up of basic unit called market structure. Okay, sama macam buku yang saya tulis tu. Saya tulis juga dalam pelan strategi pelan dagangan tu, saya ada cerita tentang market structure. Okay, saya ada cerita tentang market structure.
Tapi saya nak baca buku ni, saya nak tahu apa yang dia katakan tentang market structure tu. Adakah sama dengan apa yang saya ceritakan dalam buku saya tu ataupun tidak. Okay, and just as they are two basic form of matter within atoms. Okay, kalau atom, proton dengan elektron. So in the market structure, there are two sort of structure, market structure low and market structure high. Okay, lain sikit dengan apa yang saya cerita. Yang saya guna market structure saya uptrend, downtrend, sideways. Okay, uptrend dengan downtrend. Tapi dia pakai market structure low dengan market structure high. So saya nak fahamkan lagi apa yang dia maksudkan dalam market structure low dengan market structure high. Okay, beza saya pakai uptrend, downtrend. Okay, itu market structure. Most price movement in the market can be defined in terms of MSL and also MSH, and the just position of the two. Likewise, everything you will find in this book is defined in terms of MSL, MSH, and the pattern that they form together. 1, 2, 3 reversal. Oh, okay. Yang ni, okay, benda yang baru jugalah. Saya tahu 1, 2, 3 teknik, tapi 1, 2, 3 reversal ni saya nak kena baca. Saya nak kena tahu apa dia. Okay, sama ada 1, 2, 3 reverse ke macam tu saya tak pasti. Okay, so kita bacalah nanti. So in this chapter, we demonstrate how specific price patterns develop and how this can serve as signal for trading decision. Remember though that an isolated pattern indication is only the starting point. So a scientific approach to using my method should always include the development of confirming signal. So basically dia walaupun pattern tu adalah satu indication, starting point, tapi dia kena ada confirming signal. So the MSL and MSH are only intended to prompt further investigation and should not be taught as a surefire signal compelling immediate action. So maksudnya kalau dia tengok market structure high ataupun market structure low, it is only a indication lah. Okay, you need to investigate lagi. You kena still can confirmkan dia dulu. So when a pattern indicator shows up on the chart, you need to seek out a confirmation pattern to justify a decision to buy or sell. Okay, so faham ini Faham tak yang apa yang dicerita ni? Okay, faham ke tak? Okay, kita mungkin akan ada masa sikit je lagi tau, sebab saya punya Zoom ni hanya bagi saya dalam sejam. Okay, maksimum pun sejam. So kalau dia terputus tu maksudnya kita dah habis session. Okay, alright, kita dah habis session dan nanti kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, boleh Boleh semua? Kita sama-sama belajar, kita sama-sama baca dan kita sama-sama faham. Bila kita faham dan insyaAllah kita akan senang sikit lah untuk baca sesuatu pattern dalam saham tu. Okay, kita tengok market structure low. Okay, kalau dia sama macam dengan saya punya, ini adalah bermaksud downtrend. Okay, the reason to follow price pattern is to look for signs that an existing trend is about to change direction. Okay, chartists believe that in a varying degree, price movement and trend are predictable based on established patterns.